श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुक्कामथ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च द्वितीयं तु गजाननम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेत् नरः नित्यविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ब्रह्म। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपति स्तोत्रं सद्भिर्मासेन फलं लभे सर्वस्तरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्रो ब्राह्मणे सर्वा लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्यामणे सर्वा गणेशस्य प्रसादकः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्।